right, ladies and gentlemen, it's time to really light up this entire hall with energy. Are you ready, ladies and gentlemen, to roar in excitement? 3, 2, 1, Public Go! PG Mall! Public Go Group! That's the power, ladies and gentlemen. And it is now my great pleasure and privilege to welcome the visionary who started it all, the trailblazer in the gold industry, the driving force that has lifted Malaysia's gold business to international prestige, founder and executive chairman of Public Gold Group, President of Malaysia Gold Association, Honorary Consul of Kazakhstan in Penang, Yang Berbahagia, Dato Sri Louis Ahn. Selamat petang. PGBO lali seluruh dunia. Sometimes I need this type of aura, this type of energy level to motivate myself. And you guys, you all just did a very fantastic job. Yeah. Petang ini kita celebrate one of the legacy in Public Go punya business panjang 17 tahun. Tema petang ini from vision to legendary leadership. Tuan Muhammad Zulkifli, Million Star Triple Diamond yang baru minted, newly minted. Memang seorang yang very strong believer in leadership. His leadership style just proven to be working very well dengan kita punya Public Go One System, PG1S. PG1S diperkenalkan dalam perniagaan Public Go pada tahun 2014. Betul? 2014 di Gunung Jerai. Public Go enjoy a bull run. Hari pertama kita set up Public Go punya business dari tahun 2008. Masa itu adalah satu financial crisis, Lehman Brothers crisis, subprime crisis, masih ingat? And gold price melari, run from 600 USD per ounce sampai 1920 USD per ounce. And we enjoy a very good business pada masa itu. Pada masa itu, customer base kita tak sebesar. Kita dari first customer and we end on the year 2012, I think about 100,000 to 120,000 masa itu. And we already managed to make some money personally, the PGBO and the company. And we bought the first building di Pulau Pinang yang kita rename it Wisma Parigo masa ini. And the market correction, market become very lembab, lackluster dari tahun 2013 hingga
2019. So on 2014 we have our first training, the leadership training. We call it Jutawan Emas Leadership Training di Gunung Jerai. And then from there we start introduce, during the brainstorming, we start introduce the PG1S. With the PG1S, and then we see Pabigo bergerak pesat di masa itu. And the strong believer of the PG1S is Tuan Muhammad Zulkifli. So we see Pabigo and all the leader this afternoon we witness the power and the duplicability of PG1S. And dengan PG1S kita boleh create banyak leader dari not only within your group but also outside from your group. Because dalam PG1S ada satu teaching yang bagus, we share and share the business dengan harmoni, and we allow listing to happen only dengan konsep of PG1S. Dengan inilah semalam saya ada sembang dengan 2 couple dari Indonesia. Pak Eri dengan Ibu Tina, Pak Eri satu couple dan Ibu Tina dengan Pak Leo satu couple. Dari Sabarinan. Mereka ni sebenarnya pertemuan macam ni saya nak motivate mereka kan. Tapi sebalik mereka yang motivate saya semalam. Selepas cakap dengan mereka, both couple give me a very strong what I call positive energy about the Indonesian market. And both couple also say why they know Pabigo so late. Saya cakap Pabigo di Indonesia sudah 10 tahun, kita sudah rugi 10 tahun di Indonesia. And I always say we are waiting for the right people. And now we see the right people berpusu-pusu latang di Indonesia. We believe dari tahun pertama Pabigo is not the easy business. Pabigo choose a path, less difficult path. Easy bukan kita punya pilihan. Mana satu perniagaan, ada satu founder pilih jalan yang susah untuk membuat perniagaan, untuk membuild dia punya business empire. Inilah Dato' Seri Doi melupakan. Wah. Okey, inilah Dato' Seri Doi pilih seorang founder yang pilih jalan yang susah untuk membuat perniagaan dia. Journey Tuan Muhammad Zulkifli senang atau susah? Senang atau susah tuan-tuan dan puan? Susah. Founder ada pemikiran pilih jalan yang susah, kita attract what I call personality yang sama, yang memang cari jalan yang susah. Jalan yang senang-senang itu personality yang senang-senang ada dalam Pabigo. Tak ada. Yang pandai-pandai sangat, semua hilang. Bagaimana mereka? Yang selalu nak cepat. Commission 1% bagaimana nak cari makan? Sekarang 1% banyak atau kurang? 1% ini sekarang dalam perniagaan gold trading ni banyak tuan-tuan dan puan. Kalau you faham apa itu gold trading. Ini dari hari pertama semua sudah design dalam saya sistem. Kita cari jalan yang susah, kita untung sikit-sikit.
Untung lama-lama, untung sama-sama, tuan-tuan puan. Ada kompetitor hari ini. Kompetitor memang cari jalan yang senang hari ini. Sama juga pemikiran mereka tak akan berubah, tak akan sama dengan Dato' Seri Lois. Pilih jalan yang susah. We build a wall, getting higher and higher. We build a wall, getting higher and higher. No one in the world, gold trading company, come near to Pabigo today. Tak ada satu. And we are the only one. Dari segi kita punya leader. Bagaimana cari leader macam ni, leader dalam dunia. Yang begitu. Committed, yang begitu. What I call, nak sacrifice untuk dia punya kumpulan. Tuan-tuan puan tak ada dalam dunia, semua nak cari duit cepat. This is where we are today, after 17 years. And a lot of people out there still don't understand why Pabigo business volume so huge, so high. Yeah? Because our multiplying effect, our PG1S multiplying effect that allowed leader to create leader, leader to lead leader, and leader to, what they call, copy another leader and just boom like that. This is what we expect. Dari hari pertama yang Indonesia akan copy what we have di Malaysia. That's why kita Mr. Kenneth dipetugaskan untuk buka cabang yang sebanyak mungkin di Indonesia sebab saya sudah kena dimotivate oleh 2 couple semalam. Kita akan berharap Lombok, Pontianak, where else? Saya lupa ni, Palembang, Medan, Balikpapan, ya, you nama, you name it, ya, kita akan pergi. Because we see the right people are with us now. Okay, sekarang I come back to our declaration, Tuan Ju. Last month, saya ada pergi cruise dengan Minister Double Diamond, Mahaguru dengan Cik Jun. Dan kita punya Minister Triple Diamond, Tuan Muhammad Zulkifli dengan Rashdah. We go to cruise. Semua 25 hari ya. 25 days. From kita bertorak dari airport KLIA sampai kita sentuh balik di KLIA. Along the 25 day kita banyak brainstorming. Ya. And Muhammad Zulkifli ada cakap sikit dia punya history, how he joined another company before he want to active in Pabigo. Dia update itu company punya Wikipedia tau. Dia tahu semua diamond kat sana punya detail, tuan-tuan dan puan. Itu komitmen yang tak pernah nampak wujud. Yes. Meeting lepas meeting, dia attend. Di sebelah MLM sana. Yang itulah, dia tengok. And Nasra ada buat kuih untuk Johai, kuih tahu tak? Banyak bisnes mereka buat. Nampak apa? Desire to success. Desire untuk mengubah nasib. Orang ini kalau tak berjaya dalam Pabigo, dia akan cari satu company untuk berjaya juga, tuan-tuan dan puan. So happen, Pabigo provide a platform and so suitable to him. Begitu sesuai dengan dia punya desire. There is unstoppable ceiling. Itu ceiling tak ada ceiling. Pabigo mana ada ceiling? Sekarang hari ini you nampak triple diamond, tapi dalam dia punya pipeline sudah
Crown. Ya. Surat crown. Crown maksud 100 FAA point. Sekarang triple diamond 50 Crown kena lipat dah. Saya surat bahasa Indonesia lipat ganda. Ya, surat double out. Jadi 100. So lebih kurang dia cakap mungkin ya this financial year, next financial year akan capai crown. Naik lagi crown jadi crown ambassador 200 point. Cannot brain, tak boleh brain tak boleh brain. So Tuan Muhammad Zulkifli ada ini strong desire. Tadi dia cakap dia punya anak saudara. Ya, dari your sister or your brother. Your sister, dia punya sister punya anak perempuan juga join Public Goal sebelum dia masuk universiti. Dia cakap dengan konsep, dengan teaching PG1S, masuk universiti jadi top student. Maksud apa? Kita punya training betul tuan-tuan puan untuk memupuk satu personality yang positif, personality yang rajin and toward whatever thing we do, you see. So this PG1S, tuan-tuan puan, ada tak ada, you punya anak hantar masuk saja belajar akan terima something. They will terima something dalam teaching PG1S ni. Untuk keluarga, untuk kejayaan, untuk dia punya belajar, tuan-tuan puan. So this is something phenomenal. And we believe dengan income Tuan Muhammad Zulkifli hari ini bukan setakat dia saja. Sekarang dengan title yang dipikul, responsibility akan jadi lebih besar. It's no longer about he himself, is about the responsibility toward the society, the responsibility who put trust in him. Macam responsibility tuan-tuan puan-puan, all the leader put trust on me. Itu responsibility besar. Sometimes malam tak boleh tidur tuan-tuan puan-puan. Ya, so this is the responsibility we always got to look for new territory. Yang masa ini kita look for new territory di Indonesia untuk kita semua grow together. Ya, so the next 5 years is our target to achieve 10 million. Masa ini kita 2.2 something million. We achieve what the target being set by our team, Harrison and the team. So we achieve it. So this year we also have a new target. And the grand target we set untuk 2030 is 10 juta. Okay, recently I post something in the WhatsApp group. Mengapa tak ada itu Chinese and Indian pergi makan itu? Tuan-tuan puan. So I also suggested bawa mereka pergi MPG. Invite mereka minum kopi di MGG. Ini yang kita kurang buat tuan-tuan puan. Betul? Kita during COVID punya jam kita boom, kita enjoy online meeting, online recruitment, social media recruitment, offline invitation to create confidence tak ada. Offline invitation to build the relationship sudah kurang. So put it back. Put it back. Invite them to MPG, invite them to the brand, invite them to the media brand, invite them to whatever brand. Have a offline connection with them. Show them what we have, our history, our product, our MPG. Then build that. Indian market is moving. We already have how many PGLS qualifier? We're going to have more and multiply PGLS qualifier for our Budapest cruise. So currently I listen to Kenneth, we already have 13 tiket di Indonesia. Qualifier. Cape Town kita hanya nampak satu Pak Denny. Sekarang sudah lipat 13 orang
surat lipat 13 kali. So mungkin until end of the year 20. So from 1 to 20. And next year maybe 200. So I believe Indonesia can do it. I believe everyone can do it. I believe all the leaders can do it. I believe your commitment and I believe we got to stay united and we got to move the Indonesia. Dalam penemuan dengan Ibu Tina, dia ada cakap satu story story dia very touching. Sampai itu Noman saya recommend ada video. Nanti tengoklah di TikTok saya. Terima kasih, itu saja. So, see you all at the top. Bawalah selamai mungkin join kita di PJOS. Terima kasih. Thank you. Ladies and gentlemen, let's give it up one more time for Dato Sri Luisan. Baiklah, tuan-tuan dan puan hadirin yang dimuliakan, anda dipersilakan untuk mengambil tempat duduk. Dalam pada kita bersiap sedia untuk penganugerahan pertama.